We'll have to do some other place to do the episode. Okay. So there's quite a few things. Stanislav? Ej, Miši, viš si ga, ja sam tukaj. Ti znaš li koja sam vas? Mama! Ej, pa gdja. Mama! Ostavi ta kamera. Gledaj men. Mama! Znaš li mama? And how come it came that Dušičko fast? zlatka. Mama! Mama! Знаеш ли мама? Мама, дава ти те. Мама? Мама? Кажи коти нещо. Кажи мама. Мама? Мама? Даха ми личък, да. Кажи мама. Как си, Душичко? Как си? Мама? Мама? Виж мама. О. Take a good shower. Мама? Какво става? Какво става, Миши?